السلام عليكم. Bonjour tout le monde. الوصفة ديال اليوم جديدة وزوينة وسهلة. Alors la recette d'aujourd'hui, elle est très délicieuse et très simple à faire aussi. اليوم غنصاوبو jambon ديال la dinde. Aujourd'hui, on va préparer un jambon de dinde. بالنسبه لهاد الجامبون ديال لا داند غنحتاجو فيه نص كيلو ديال لا داند. قطعتها انا طريفات كيف كتشوفوا ودخلتهم للمجمد تقريبا واحد نصف ساعه حتى ساعه باش يسهل يعني انني نطحنهم. غادي نحتاج واحد المكعب ديال واحد ضماد البنه. غادي نحتاج معلقه كبيره ديال السكينجبير، معلقه كبيره ديال التحميره، من الاحسن تكون ناتوريل اللي تكون ديال النيوره يعني طبيعيه ماشي غير ملون. غنحتاج معلقه كبيره ديال الثومه غبره ومعلقه كبيره ديال الكوري. Alors pour ma recette de jambon de dinde aujourd'hui, je vais avoir besoin d'un demi-kilo ou 500 grammes de dinde blanc de dinde que j'ai coupé en morceaux de 1 à 2 cm et que j'ai mis au congélateur entre une demi-heure et une heure pour que ça me facilite le mixage ou quand je vais les mixer. Voilà, je vais avoir besoin d'un bouillon, d'un cube de bouillon. Je vais avoir besoin d'une cuillère à soupe de gingembre, une cuillère à soupe de paprika, une cuillère à soupe d'ail en poudre et une cuillère à soupe de curry. هاد الطريقه ديال الدجاج اولا الطريفات ديال لا داند كونجوليين كتسهل عليكم انكم تطحنوهم اللي تبغيو تطحنوهم في اي خلاط عندكم بلا ما يلصقوا لكم في الماس. Alors pourquoi j'ai mis mon blanc d'Inde au congélateur pour qu'il tienne un peu, pas longtemps, juste entre une demi-heure et une heure. C'est justement pour faciliter pour me faciliter la tâche quand je vais le hacher. Il va pas coller pardon au couteau. غادي نوضعو في الخلاط ديالي. غادي نضيف معاه الضماد البنه. Je vais ajouter le cube de bouillon et je vais bien mixer le tout ou hacher le tout. وغادي نطحن مزيان هادشي كله. هيا ملي طحناتني مزيان غادي نضعها في واحد الاناء. فوالا mon blanc de dinde a bien été haché. Je vais mettre dans un bol. في هذه المرحلة هذه تقدروا تزيدوا شوية البزار وشوية الملحة. أنا اكتفيت فقط بالضماد البنة اللي عندي. Donc ici vous pouvez ajouter du sel et du poivre si vous aimez beaucoup plus épicé. Moi je me suis contentée du cube de bouillon. غادي ناخذ هاد وغادي نحاول نشكلو على شكل بودان. غادي نطاسيه مزيان باش ما يبقاليش الفراغات في الوسط. Voilà, je vais en fait avec mon blanc de dinde que j'ai haché faire une sorte de boudin. Voilà, ça va مزيان. غنديرو بطبيعة الحال بالحجم اللي بغيتو. Donc je vais adapter le diamètre selon ce que je veux. Voilà. غادي نخليه على جنب. Je vais le laisser de côté. Je vais prendre un papier cuisson. غناخذ واحد ورق الطبخ وغادي نخلط فيه العطريه اللي ذكرتها. يعني غادي ندير فيه. Donc je vais prendre en fait un papier cuisson et je vais y mélanger les épices que je vais utiliser. Je vais commencer par une cuillère à soupe de paprika, معلقه كبيره ديال التحميره، معلقه كبيره ديال السكينجبير، une cuillère à soupe de gingembre، معلقه كبيره ديال الثومه غبره، une cuillère à soupe d'ail en poudre. Voilà. Une cuillère à soupe de curry. واحد المعلقه كبيره ديال الكوري.
الا ما كانش متوفر تقدروا تستغناو عليه، ماشي بالضروره. ولكن كيزيد واحد النكهه زوينه هذا. دونك جو في ميلونجي سي زيبيس، غادي نخلطهم مزيان هاد الورق اللي عندي. دوك الحبيبات نحاول جو بيان ميلونجي. Ensuite, je vais étaler mon mélange comme ça, comme ce que vous voyez sur la photo ou sur la vidéo, pardon. غادي نحاول نسرح ديالي نسرح هذا الخليط ديالي بالشكل اللي كتشوفوه في الفيديو. نتوما على فكره انا راه درت القدره ديالي فوق النار، درت فيها الماء ودرتو يطيب باش نوجدو، حيت غادي نطيبوه في الكسكاس. Donc voilà, j'ai mis mon... En fait, on va cuire notre jambon de dinde à la vapeur. Donc moi, j'ai mis mon couscoussier sur le feu avec de l'eau. ملي سرحتها بحال هكا غنجيب هاد البودان ديالي وغنبدا نحركو باش يتلبس مزيان بهاد الخليط. Donc voilà, je vais prendre mon boudin, je vais le mettre sur mon mélange à épices et je vais bien tourner pour qu'il s'imprègne de tout ce mélange. ما ننساش الجناب بطبيعة الحال، j'oublie pas les côtés bien sûr. كنبقى غادي نمشي فيه ونجيب باش يتلبس مزيان. Donc voilà, je l'enroule dans le mélange. Donc غنخلي هاد الرولو ديالي على جنب وغناخد البلاستيك الغذائي. Donc je vais laisser mon boudin de côté. Je vais prendre du film alimentaire. غادي نحطو بحال هكذا، غادي نحط فيه هاد البودان. Je vais déposer mon boudin. Et je vais l'enrouler une première fois. غادي نروليه واحد المره او مرتين، المهم شحال ما كتركلو مزيان. في نفس الوقت نحاول ما نضيعلوش الشكل ديالو. et en même temps j'essaie de garder la forme du boudin que j'ai préparé. شحال ما لويتو مزيان باش ما يدخلوش الهواء او لا الماء. Alors je l'enroule très bien pour qu'il n'y ait pas de risque qu'il y ait des gouttes d'eau qui vont s'introduire. غادي نقطع بالموس وغادي نجمع له الجناب بحال هكذا. Donc voilà, je vais pincer les côtés comme ça et je vais refaire une deuxième fois dans le sens contraire. غادي نعاود هاد الفيلم اولا هاد البلاستيك الغذائي نعاود نديرو له من الجنب، يعني من بشكل طولي، نحاول نديرو له بشكل طولي باش نقدر نسدو مزيان. Donc voilà, je vais refaire l'opération. Cette fois-ci, je vais remettre mon boudin en longueur. غادي نسدو هنايا. Voilà, je vais bien souder ici. غادي نديرو على الشكل. En fait, je vais faire sous forme de ballotine. غادي نبدا نلوي، غادي نلوي كاملين كتعرفوا هذه، وغادي نجي هنا وغادي ندير واحد العقده باش نتاكد انه ما غيدخل له حتى شي حاجه. دونك جو في فيغ ان نو. فوالا نحاول ان العقده تكون لاصقه مع البودان ديالي. فوالا
عليهم اون اوف. الماء اللي في الكسكاس عندي اولا في الكدراطاب غيبقى لي غير ندخل هاد الجامبون ديالي يطيب. فوالا لو dans mon couscoussier a déjà bouilli. Je vais mettre le couscoussier. غادي نوضع الكسكاس ديالي، غادي نوضع هاد البودان ديالي. je vais mettre mon jambon. je vais couvrir. غادي نغطي عليه وغادي نخليه يطيب تقريبا 35 حتى ل 40 دقيقه. et je vais laisser cuire entre 35 et 40 minutes. وهذا هو الشكل النهائي ديال الجامبون دو دان ديالي من مور ما خليته برد واحد شي شويه. من الاحسن تخليوه يبرد واحد ساعتين اولا 3 ساعات. انا هنا ما خليتوش بزاف. وتقطعوه شرائح رقيقه. صدقوني لذيذ بزاف وغينسيكم في جامبون دو دان اللي كنتو غتقدروا تشريوه من على برا. Voilà, c'est le résultat final de mon jambon de dinde préparé aujourd'hui. Je vous conseille de le laisser bien refroidir avant de commencer à le couper ou à le déguster. Moi, je n'ai pas eu le temps de le laisser assez refroidir. Cependant, je peux vous assurer qu'il est trop bon. Et vous allez certainement vous en passer de celui acheté ailleurs. ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير. À très bientôt.